अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाठियो बच्चों, आज छु अस 6वीं जमात हंद इंग्लिश किताब हंद यम सबक इंतखाब कोरमुत तो यमुक टाइटल छु रीयूजिंग द वेस्ट। तो गोडनेथ छु यह 7th चैप्टर T2 तो गोडनेथ छु लेट्स बिगिन। चलो हम शुरू करते हैं। इस करो शुरू। डू यू नो पुट अ टिक और क्रॉस इन द बॉक्सेस। दपन तु छुआ जाना कि या त्रुयु सा क्रॉस ना त्रुयु टिक यमन बॉक्सन मज। गोडनेथ छु होम गार्बेज कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। दुयम छु वाटर फ्रॉम सीवेजेस कैन बी रीयूज्ड आफ्टर ट्रीटमेंट। तो गोडनुक युस होम गार्बेज कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कि युस जन होम गार्बेज थोट नेरान छु यह सा हेको इस्तेमाल करित इलेक्ट्रिसिटी बनावनस मज। तो दुयम छु वाटर फ्रॉम सीवेजेस कैन बी रीयूज्ड आफ्टर ट्रीटमेंट। तो आब हसा हेको सीवेज मतलब युस जन हासिल फ्रॉम सीवेजेस तो सह हेको रीयूज करित आफ्टर ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट ये दिमोस तम पत हेको सह रीयूज करित। तो ब्याक अम पत वेस्ट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड टू मेक न्यू पेपर। वेस्ट पेपर हसा हेको रिसाइकल करित नो पेपर बनावने खतर। ब्याक ब्रोकन ग्लास कैन बी मोल्डेड इनटू न्यू आइटम्स। ब्रोकन ग्लास हेको मोल्ड करित नई नई आइटम बनवित। तो ब्याक वेस्ट मेटल कैन बी रिसाइकल्ड टू मेक न्यू थिंग्स। तो वेस्ट मेटल युस यह हेको रिसाइकल करित नई चीज बनावने खतर। ब्याक पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिसाइकलिंग द वेस्ट। रिसाइकल वेस्ट रिसाइकल करने सत हसा हेको पोल्यूशन रुकवित। तो गालिबन यम सारी तकरीबन टिक दिन लायक। तो कह मा यमो मज सोचो पान ते ये करियो अख अकिस सत शेयर। Exchange your notebook with your friend and see if he knows everything. पत करियो सा पन्ने पन्ने का एक्सचेंज नोटबुक अख अक सन्स नोटबुक रटियो पत अक दोस्तन क्या लिखमुत से क्या लिखमुत बे क्या लिखमुत अख अक सुन वुचो कि सह सोरे जाना। लेट्स रीड वो सा पढ़ो। डू यू नो that we can save our valuable resources by reusing the waste that is collected every day in our cities and villages. We should reuse the waste instead of burning it because burning of rubbish creates pollution problems. The process by which we make waste reusable is called recycling. Various kinds of wastes, sewage, paper, garbage, industrial chemicals, etc., can be recycled for beneficial use. Can you imagine what would be the benefits if all the newspapers in the world are recycled to avoid cutting of trees for making paper? It is estimated that about 75,000 trees would be saved in the United States of America every week just by recycling. The Sunday edition of New York Times. Recycling is not very expensive after the material has been controlled from the consumers. If it must be cleaned, sold to an industry and transported, remanufactured and sold once again to consumers. European countries have established bottle banks into which used bottles can be returned. Usually, there are no payments. People throw bottles in huge containers at their own will. In Switzerland and Denmark, the bottle banks recover 50% of the glass that these countries need. In Britain, 12% is recovered, and in India, used bottles are sold which are then reused. In countries where glass milk bottles are used, an average bottle makes about 30 trips.
to and from the dairy. आज गो गुब्री युति वन बत थोड़ा थोड़ा एमुक माने do you know तुझा जाना we can save our valuable resources इस ऐसा को पने निम कीमती resource बचाइए by reusing the waste यूज waste ज़ाया शिकरा तो यह को नए सर यूज करें collected every day in our cities यूज जमा शिकरा पन्यो शहरों में या पन्यो गांवों में we should reuse the waste instead of burning it because इस ऐसा को यूज instead أسۍ ہسا یُس زَن بٔرنِنٛگ چھِ کران چھِ أسۍ اَمہِ یُس زَن ویسٹ چھُ آسان یُس زَن أسۍ زالان چھِ تہٕ اَمہِ بجایہِ زالنہٕ بجایہِ ہسا ہٮ۪کو أسۍ یہِ رِیوٗز کٔرِتھ رِسایکٕل کٔرِتھ رِیوٗز کٔرِتھ اِٹ بِکاز بٔرنِنٛگ آف ربِش کِرٛیٹٕس پولیوٗشن پرٛابلِم یُس زَن أسۍ زالان چھِ اَمہِ سۭتۍ ہسا چھِ پولیوٗشن پرٛابلِم گژھان دِ پرٛوسٮ۪س باے وِچ وی میک ویسٹ رِیوٗزیبٕل اِن اِز کالڈ رِسایکلِنٛگ یُس ہسا پرٛوسٮ۪س گژھان چھِ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ نٔے یِم چیٖز بیٚیہِ دُبارٕ یوٗز کرو اَتھ چھِ وَنان رِسایکلِنٛگ ویریَس کاینڈٕس آف ویسٹ سیویجِز پیپر گاربیج انڈسٹریل کیمِکلز ایٹسِٹرا کین بی رِسایکٕلڈ فار بیٚنِفِشل یوٗز تہٕ أسۍ ہسا ہٮ۪کو یِم سٲری چیٖز سیویج یا پیپر یا گاربیج یا انڈسٹریل کیمِکلز چھِ یِم ہٮ۪کوکھ أسۍ رِسایکٕل کٔرِتھ اَمہِ پتہٕ ہٮ۪کوکھ یِم فٲیدٕ خٲطرٕ استعمال کٔرِتھ کین یوٗ اِمیجِن what would be the benefits of if all the newspapers in the world are recycled to avoid cutting of trees for making paper تُہۍ ہیٚکوا اِمیجِن کٔرِتھ کہِ کوٗتاہ فٲیدٕ ہیٚکہِ میٖلِتھ کہِ اگر أسۍ نِوٕز پیپر اکھ رِسایکٕل کرو تہٕ اَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ کۭتیاہ کُلۍ ہٮ۪کو أسۍ بچٲیِتھ اِٹ از estimated that about 75,000 trees would be saved in the United States of America every week یہِ ہسا چھُ اِمیجِن یِوان کرنہٕ تصوُر یِوان ایسٹِمیٹ یِوان کرنہٕ کہِ تقریٖبن ہسا ہٮ۪کو أسۍ 75,000 کُلۍ بچٲیِتھ اَمہِ سۭتۍ کہِ اگر ہسا أسۍ مطلب یِم زن یوٗنایٹِڈ سٹیٹس منٛز چھِ تہٕ پرٛٮ۪تھ ہفتہٕ اگر أسۍ یہِ رِسایکل اکھ کیاہ کرو جسٹ باے رِسایکلِنٛگ دَ سنڈے ایڈِشن آف نِو یارک ٹایمٕز نِو یارک ٹایمٕز یُس زن پیپر چھُ اگر أسۍ یہِ کرو بیٚیہِ رِسایکل تہٕ اَمہِ سۭتۍ ہسا ہٮ۪کو أسۍ 75,000 کُلۍ بچٲیِتھ فی ہفتہٕ رِسایکلِنٛگ از ناٹ very expensive recycling چھنہٕ تیوٗتاہ قۭمتی کینٛہہ after the material has been collected from the consumers it must be cleaned sold to an industry and transported remanufactured and sold once again to consumers یۄس چھِ یِوان کنزیوٗمر نِش حٲصِل کرنہٕ اَمہِ پتہٕ چھُ کٔلیٖن صاف یِوان کرنہٕ اَمہِ پتہٕ چھُ انڈسٹری یِوان کرنہٕ تتہِ پٮ۪ٹھ ٹرانسپورٹ گژھان یا رِمینفیکچر گژھان نَیہِ سرٕ یِوان بناونہٕ پتہٕ یِوان بیٚیہِ واپس کنزیوٗمرن کرنہٕ European countries have established bottle banks. European countries ہسا چھِ کٔرمٕژ کٲم یِمو ہسا چھِ بوٹل بینک یہِ ہسا یہِ بنٲومٕتۍ which used bottles can be returned یِم زن استعمال کَرِمَژٕ بوتلہٕ آسان تِم ہسا چھِ بیٚیہِ واپس یِوان کرنہٕ usually there are no payments usually نہ حظ چھِنہٕ یِمن پٮ۪ٹھ پونٛسہٕ پیٚوان دِنۍ کینٛہہ people throw bottles in huge containers at their own will لُکھ ہسا چھِ یِم بوتلہٕ ژھٕنان ترٛٲوِتھ کنٹینرن منٛز in Switzerland and Denmark, the bottle banks recover 50% of the glass that these countries need. یِم ہسا چھِ تقریٖبن نِو یارک یا سوِٹزرلینڈس منٛز یا ڈینمارکس منٛز ہسا چھِ تقریٖبن یِمن بوتلن ہٕنٛز 50% ہسا چھُ یِہُنٛد شیٖشہِ یا یِمن نِش یُس زن شیٖشہِ آسان بنیمژٕ دیٹ دیٖز کنٹریٖز نیٖڈ یِم زن ضوٚرتھ پیٚوان چھُ تہٕ 50% ہسا چھُ پیٚوان اَمیُک ضوٚرتھ ییٚلہِ اگر ہُم نٔے مطلب نٔے پیٚن بناونہِ The Britain 12% is recovered and in India the bottles are sold which are then reused. دَپان یِم ہسا چھِ برطانیاہس منٛز ہسا چھِ 12% یِم بچاوان تہٕ ییٚلہِ کہِ زن ہندوستانس منٛز چھِ یِم کران کٲم اَتہِ ہسا چھِ بوتلن ہُنٛد تقریٖبن یہِ ہسا یہِ کیاہ اکثر بوتلہٕ یِوان کٕننہٕ پتہٕ یِوان دُبارٕ یوٗز کرنہٕ in countries where glass milk bottles are used تہٕ تِم کنٹری یِمن منٛز شیٖشو بوتلہٕ استعمال یِوان چھِ کرنہٕ and average bottle makes about 30 trips to and from the dairy تہٕ اکھ اوسطن اکھ أکِس بوتلہِ ہسا چھِ 30 پھِرِ پیٚوان اورٕ یور ایٚکٕسچینج مطلب بدلُن تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان واریاہ تہٕ اَمہِ پتہٕ کیاہ چھُ اَمہِ پتہٕ چھُ مٔزیٖد وَنان اَمِچ یہِ ہسا یہِ رِسایکلِنٛگ یا رِیوٗزِنٛگ دَ ویسٹ اَمیُک کیاہ ہٮ۪کو أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو استعمال کٔرِتھ تہٕ لہٰذا رِیوٗزِنٛگ مطلب رِیوٗز کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ ویسٹ کٔرِتھ تہٕ پَرو برونٛہہ کُن اِنشاء اللہ پگاہ تہٕ بِہِو خۄدایَس حوالہٕ السلامُ علیکُم